जय जगन्नाथ पिला माने मो तपस्विनी स्वागत जनाऊँगी स्टडी विथ एजी चैनल को पिला माने आमे आज कौन पढ़िबा संबंध पद। ठीक अच्छे संबंध पद पढ़ा पूर्व लास्ट क्लास आमे कवर करथिले कारकर भाग 2 आपण चाहे प्लेलिस्ट रे देखि नेबे। जो माने भी हमर क्लास गुडा एपर्यंत देखि नांती ओडिया ग्रामर सीरीज करके प्लेलिस्ट अछि जाइकी देखि नेबे। ठीक अच्छे समस्त को गोटे रिक्वेस्ट चैनल टी न्यू अच्छी सब्सक्राइब करेंगे आपण मानकर फ्रेंड्स माने जो माने ओपीएससी रो ओसीएस एग्जाम हो गला ओपीएससी रो एएसओ एग्जाम हो गला ओडब्ल्यूएससी एग्जाम हो गला किंबा ओट्रिपलएससी एग्जाम हो गला किंबा ओडिशार कौन भी एग्जाम पढ़ुंट समस्त ये वीडियोटी बहुत जरूरी। ठीक अच्छे समस्त को शेयर करेंगे आउ गोटे कथा मन रखिए जिते बेले भी पाठ पढ़ुंट सबु बेले रिविजन करी पाठ पढ़े रिविजन मैंडेटरी। ठीक अच्छे आ क्लास टी स्टार्ट करिया पूर्वरु निज पाखरे थिबा सारस्वत ओडिया व्याकरण बहीटू रखिए आउ हाइलाइटर पेन किंबा पेंसिल टी रखिए ताकि जो भी पॉइंट इंपोर्टेंट आसीबो ताकू हाइलाइट करके जिवे। ठीक अच्छे क्लास टी स्टार्ट करिबा। एबे कौन पढ़िबा संबंध पद। विनोद रो बापा आसिले एही वाक्य रे आसिले क्रियापद। विनोद रो बापा आसिले जो वाक्यटी अछि से वाक्य रे क्रियापद कौन आसिले। यही क्रियापद को धरी जदि किए आसिले पचारिबा तेबे उत्तर मिलिबो बापा। जदि आमे से जो क्रियापद को धरिकी आमे जदि प्रश्न करिबा कि किए आसिले बेली उत्तर कौन आसीबो बापा आसिले तो उत्तर आसीबो बापा। क्रिया सहित संबंध थिबा पद कारक। क्रिया सहित जो पदर संबंध थाए आमे ताको कारक बोली कहंती। आमे लास्ट क्लास सब कवर करथिले एहा आगरु जानिछे तेणु बापा होउछंती कारक। ठीक अछि ता पर पैराग्राफ रे कौन देला देखंतु। मात्र वाक्य रे क्रिया सहित संबंध न थिबा पद मध्य थाए। वाक्य रे कौन थाए क्रिया सहित संबंध थिबा पद थांती और क्रिया सहित संबंध न थिबा पद मध्य थांती। ऊपर वाक्य रे आसिले क्रिया को धरी आउ गोटे प्रश्न पचारिले यह जना पड़िबो जानी परिबा। माने कौन कहला कि वाक्य को आमे प्रश्न पचारिकी देखिया ऊपर वाक्य को आसिले क्रिया को धरी आउ गोटे प्रश्न पचारिबा सेथुर आमे जानी परिबा किपरि काहार आसिले। जेतेले किए आसिले पचारुथिले उत्तर कौन आसुथिला बापा आसिले बोली काहार आसिले जेपरि प्रश्न करा जिवो उत्तर कौन आसीबो एपरि प्रश्न पचारिले उत्तर स्पष्ट हेउ नाही। ठीक अछि जदि केही विनोद्र बोली कहे ताहा यथार्थ उत्तर नुहे काहार आसिले विनोद्र आसिले एटा गोटे यथार्थ उत्तर हेबो कि हेबो नाही। एणु एभଳି प्रश्न एभଳି उत्तर त्रुटियुक्त। कौन कहले कि एभଳି प्रश्न आउ एभଳି उत्तर त्रुटियुक्त कौन पाइना एमिति प्रश्न केबे करि हेबनी ना विनोद्र बापा आसिले तो से जगह प्रश्न करि आसीबो कि प्रश्न हेबो कि कियो आसिले बोली प्रश्न करि हेबो काहार आसिले एमिति प्रश्न तो करि हेबनी ना तो एभଳି प्रश्न एवं उत्तर त्रुटियुक्त। ठीक अछि जदि काहार बापा प्रश्न हुए उत्तर देवे विनोद्र। एथुरु जानिले विनोद्र एही विशेष्य पद सहित बापा विशेष्य पदर संबंध रही। कौन जानिले जदि हमको प्रश्न करा जाए कि काहार बापा तो उत्तर कौन हम विनोद्र बापा। तो एथुरु आमे कौन जानिले कि विनोद्र एही विशेष्य पद बापा सहित विशेष्य पदर संबंध अच्छे कि विनोद्र तार बापा सहित संबंध अच्छे बोली आमे जानिले। बुझी पारिले विनोद्र आसिले क्रियापद सहित संबंध नाई। विनोद्र आसिले क्रियापद सहित संबंध नाई किंतु विनोद्र बापा पद सहित संबंध अच्छी। बापा जो विशेष्य पद अच्छे विनोद्र तांको सहित संबंध अच्छे किंतु विनोद्र आसिले सहित किसी संबंध नाही। बुझी पारिले एणु विनोद्र कारक पद नुहे विनोद्रटा आमर कारक पद नुहे। कारक पद ए जगह किए बापा बापा आसिले क्रियापद सहित जहाँ संबंध थाए आमे ताकू कारक पद कहू। ठीक अच्छे ए जगह विनोद्रटा कारक पद नुहे। बुझिपारे पिला माने देखंतु ता परवर्ती पैराग्राफ को देखंतु। वाक्य रे जो पदर क्रियापद व्यतीत अन्य पद सहित संपर्क थाए ताकू संबंध पद कहंती। कौन कहला कि वाक्य रे क्रियापद व्यतीत अन्य पद सहित संपर्क थाए जहार वाक्य रे जो पदर क्रियापद व्यतीत अन्य पद सहित संपर्क थाए ताकू संबंध पद कहंती। से जो पदटी थाए तार क्रियापद सहित संबंध न थाए किंतु अन्य पद मानकर सहित संबंध थाए। जेमति आमे कौन पढ़िथिले वाक्य रे कि विनोद्र बापा आसिले तो विनोद्र क्रियापद सहित किसी संबंध नथिला किंतु विनोद्र बापा सहित संबंध थिला। ठीक अच्छे सेटा को कहा जाए संबंध पद।
ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଏକ ଅଣକାରକ ପଦ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କାରକ ନୁହଁ, କାରଣ ତାର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହି ହେତୁରୁ ବିନୋଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ବିନୋଦର ଯେଉଁ ଅଛି ବାକ୍ୟରେ ଥିଲା ବିନୋଦର ବୋଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହୁଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦରେ ର, କର, ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା କି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଯେମିତିକି ବିନୋଦର ବାପା, ଏ ଦୁଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା, ତ କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରଥମ ପଦଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହୁଏ। ବିନୋଦର ଯେଉଁ ପଦଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? ର ଲାଗିଥାଏ, କର ଲାଗିଥାଏ, ମାନଙ୍କର ଲାଗିଥାଏ, ଏହିପରି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବିନୋଦର ବାପା, ବିନୋଦ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ର ଲାଗିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପର ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେତୋଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର ଉଦାହରଣ? ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସାଗରର ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣ, ହସ୍ତର ମୁଦ୍ରିକା, ଆକାଶର ତାରକା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପୁତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି। ସର୍ବନାମ ପଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲେ କି ସର୍ବନାମ ପଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହୋଇଥାଏ। କିପରି? ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଘର, ମୋର ଭଉଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଶ, ତୁମର ପୁସ୍ତକ। ତାଙ୍କର, ମୋର, ସେମାନଙ୍କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର, ତୁମର, ଏସବୁ କ'ଣ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଚିହ୍ନ? ର ଲାଗିଛି, କର ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରକାର। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଦେଲା? 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। 1 ନମ୍ବର ଦେଲା କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ। କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଜାଣିବା? କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ ପ୍ରଭୃତି କାରକ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେସବୁକୁ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲା? କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ ପ୍ରଭୃତି କାରକ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେସବୁକୁ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ 6 ପ୍ରକାରର। ଯଦି କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ ପ୍ରଭୃତି କାରକ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେସବୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ କେତେ ପ୍ରକାରର? 6 ପ୍ରକାରର। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ 6 ପ୍ରକାରର ଅଛି କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରଥମ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ କରେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ। ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପିତୃମାତୃ ସେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରମାନେ ପିତୃମାତୃ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି କ'ଣ ଦେଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ବୁଦ୍ଧିର ଗତି, ଅତିଥିଙ୍କର ଭୋଜନ, ଏସବୁ କ'ଣ କହିଲେ କି କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରଥମେ ଡେଫିନେସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? କି କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ ପ୍ରଭୃତି କାରକ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେସବୁକୁ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି କ'ଣ? କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଇଛି। କିପରି? କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ କର୍ତ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ। କିପରି? କି ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପିତୃମାତୃ ସେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରମାନେ ପିତୃମାତୃ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ବୁଦ୍ଧିର ଗତି, ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଭୋଜନ, ଏସବୁ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖରେ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ହେଇଛି। ଦେଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୈନିକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୈନିକମାନେ ଜାଗ୍ରତ। ତାପର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା, ପୁରାଣର ଅଧ୍ୟୟନ, ବିଦ୍ୟାର ଅର୍ଜନ, ଏସବୁ କ'ଣ? କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗରେ ଦେଖିବା କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ବ୍ୟାଧର ଶରର ଆଘାତରେ ପକ୍ଷୀଟି ଭୂତଳଶାୟୀ ହେଲା। ବ୍ୟାଧର ଶରର ଆଘାତରେ ପକ୍ଷୀଟି ଭୂତଳଶାୟୀ ହେଲା। ଶରର ଆଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ। ଶରର ଆଘାତ ମାନେ କ'ଣ? ଶର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ। ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେକ ଉଦାହରଣ ଆଉ ଦେଇଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଠେଙ୍ଗାର ପାହାର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଚେତାବନୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଲା ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ।
तो छात्र छात्री संबंध बुद्धि अर्थात छात्र छात्री मानक वृत्ति बुझिपारे से कौन गुरुंकर दक्षिणा ब्राह्मणकर दान खेलाड़ी मानकर पुरस्कार ये सब संप्रदान अर्थ तो मुझे काली आपण मानक कही लास्ट क्लास रे आपण मैंने देखने तार माने कौन बुझीपारे भल भाव में सबू क्लास गुड़ा करूँ और रिविजन करूँ आपे बुझीपारे। एबे आम देखा अपादान संबंध जंगल रे हिंस्र जंतुर भय अच्छी हिंस्र जंतुर भय अर्थात हिंस्र जंतु ठारू भय से परी शिक्षकर दंड होगला सापर डर होगला साधुंकर उपदेश होगला बुझीपारे ये सब कौन अपादान संबंध। अधिकरण संपद कौन अधिकरण संबंध प्रातः कालर भ्रमण स्वास्थ्य पक्षे हितकर प्रातः कालर भ्रमण अर्थात प्रातः काल भ्रमण बुझीपारे से ही परी पोखरीर माछ मुंडर जंत्रणा लतार फूल जदि किसी न बुझीपारे आपण मैंने मत कमेंट्स करके पचारि पारे किसी भी टेंशन नेबेनी ठीक अच्छे। एबे आमे पढ़िबा द्वितीय संबंध कौन थिला जन्यजनक संबंध जन्यजनक संबंध कौन आमे जानिबा दशरथंकर पुत्र रामचंद्र पितृभक्त थिले जन्य माने पुत्र जनक माने दशरथ ठीक अच्छे दशरथंकर पुत्र रामचंद्र पितृभक्त थिले जन्य माने पुत्र जनक माने दशरथ से परी पंडुंकर पुओ अश्वपतिर कन्या राधार पुत्र ठीक अच्छे एगुड़ा सब कौन जन्यजनक संबंध। तापर कौन कहला सेव्य सेवक संबंध सेव्य सेवक संबंध किपरि देखंतु जगन्नाथंकर भक्त माने मंदिर को जाउछंती तो जगन्नाथ हेले सेव्य जहाँ को सेवा दिया जाए और भक्त माने सेवक जो माने सेवा दियंती बुझिपारे से परी प्रभुंकर भक्त मंत्रीकर सचिव मालिकंकर चाकर रामंकर सेवक हनुमान बुझिपारे। तापर देखिए आधाराधेय संबंध आधाराधेय संबंध ये एते क्वेश्चन पड़े नहीं बाकी आपको पढ़ी देवा को पड़ो ताकि पर किसी प्रोब्लेम न हो जेहेतु आम क्रोनोलोजी कवर करुँच तो सब गुड़ा थर थर पढ़ीदेवे। आधाराधेय संबंध होची ए पुष्करिणीर जल अति निर्मल तो पुष्करिणी कौन आधार जो आधार जल गुड़ा थाए पुष्करिणी होची आधार आधेय होची जल जलटा जाए आधार भितर माने जलटा आधार माने पुष्करिणी रे रुहे बुझिपारे आधार होची से जगह पुष्करिणी आधार होची जल आधेय होची जल आधार होची पुष्करिणी बुझिपारे पुष्करिणी भितर जल रहे से ही परी जमीर धान दीपर तेल खणीर कोईला आकाशर कईया चिलिकार माछ बुझिपारे। तापर देखंतु कार्यकारण संबंध कौन पापर फल समस्ते भोगंती कारण पाप कार्य होची फल बुझिपारे आम जमती कर्म करवा से अनुसार भोगवा तो कौन कहे पापर फल समस्ते भोगंती कारणटा कौन पाप कार्य होची फल ए जगह से ही परी जनतार आंदोलन विप्लवर परिणति धर्मर विजय कर्मर फल दूधर सर। एबे कौन जानिबा विशेषण संबंध कौन दुखर दिन सबुदिन रहेनी दुखर दिन अर्थात दुखपूर्ण दिन दुखर होची गोटे विशेषण संबंध से परी सुखर समय गुणर पिला आदरर मनीष सत् प्रकृतिर लोक आदर्श चरित्रर छात्र बुझिपारे। स्वत संबंध कौन कि ईश्वरंकर पृथ्वी अति सुंदर एठारे पृथ्वीर अधिकारी ईश्वर एपरी स्वत बुझाउथिबार ईश्वर पदटी स्वत संबंध अटे कौन कहले कि ईश्वरंकर पृथ्वी अति सुंदर ईश्वरंकर पृथ्वी अति सुंदर एठारे पृथ्वीर अधिकारी किए ईश्वर को बुझाऊँगी तो एपरी स्वत बुझाउथिबार ईश्वर पदटी कौन स्वत संबंध से परी तुमर घर ये जो घरटा टोटाल तुमर को बुझाऊँगी रामर बहीटा टोटाल भी रामर बही को बुझाऊँगी गोपालर जमीटा कहार बुझाऊँगी गोपालर बुझिपारे तो स्वत संबंध। तापर हूँ कौन अवलंबन बा आश्रय संबंध यहाँ को थरे थरे रिडिंग खाली मारिदेवे एत इंपोर्टाट ना जदि किसी क्वेश्चन आसिले देन देखिए आ बाकी ये एत क्वेश्चन आसेनि मे भी आपण मैंने भल भाव में कितु पढ़ी ने सब गुड़ा को पढ़ी ने बुक जो कवर कर रिडिंग कर पढ़ी ने खंजर खंजणी आ परटा आमर अच्छी विभक्ति बहुत भल भाव में पढ़ा खंजर खंजणी तुम्हें अंधर लौड़ी एठारे खंजणी खंजर और लौड़ी अंधर प्रधान अवलंबन बा आश्रय बोली कुहाଯାଉଛି कौन कुहाଯାଉଛି कि एठारे खंजणी खंजर और लौड़ी अंधर प्रधान अवलंबन बा आश्रय बोली कुहाଯାଉଛି तेणु
ଖଞ୍ଜର ଓ ଅନ୍ଧର ଅବଲମ୍ବନ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେହିପରି ଛୋଟାର ବାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ ବା ଆଶ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। କାରଣ ଛୋଟା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ କିଏ? ତାର ବାଡ଼ି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତାର ଭକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଧନୀମାନଙ୍କର ହୀରାର ମୁଦି ଥାଏ, ଏଠାରେ ହୀରା ମୁଦିର ଉପାଦାନ, ତେଣୁ ହୀରାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ତାପରେ ସେହିପରି କଂସାର କବାଟ, ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଚୁଡ଼ି, ଲୁହାର ଆଲମିରା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ବୁଝିପାରିଲେ। ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଏବେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ମୋର ମାସକର ଛୁଟି ସରିଗଲା। ମାସକର ଛୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଛୁଟି, ଟୋଟାଲ୍ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ଛୁଟିକୁ ମାସକର ଛୁଟି କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ମାସକର ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ। ସେହିପରି 12 ବର୍ଷର ଧର୍ମ ହେଇଗଲା, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସାଧନା ହେଇଗଲା, 9 ଦିନର ପରାୟଣ ହେଇଗଲା, ସପ୍ତାହକର ବାଟ ହେଇଗଲା, 2 ଦିନର କାମ ହେଇଗଲା। 11 ନମ୍ବର କ'ଣ ଥିଲା? ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତୁମେ ହୋମର ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କର। ତୁମେ ହୋମର ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କର। ତ କ'ଣ ଥିଲା? ହୋମର ସାମଗ୍ରୀ କହିଲେ ହୋମ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ। ହୋମର ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହୋମ ନିମିତ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବା ହୋମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ। ତ ଏଣୁ ହୋମର ପଦଟି ନିମିତ୍ତ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଅଟେ। ସେହିପରି ପୂଜାର ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନର କାଠ, ମିଠେଇର ବେସନ। ପୂଜାର ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନର କାଠ, ମିଠେଇର ବେସନ ମାନେ ସବୁର ନିମିତ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ। ବ୍ୟବସାୟଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ କେମିତି? ଘୋଡ଼ାର ବେପାରୀ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘୋଡ଼ାର ବେପାରୀ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଘୋଡ଼ା ସହିତ ବେପାରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତାପରେ ସେହିପରି କ'ଣ କହିଲା? ସୁନାର ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲା, ଗହମର ବେପାରୀ ହେଲା, ଲୁଗାର ବେପାରୀ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ହେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ। ହେତୁ କେମିତି? ରୂପର ଗର୍ବ ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ରୂପର ଗର୍ବ ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗର୍ବର ହେତୁ ବା କାରଣ ରୂପ। ଗର୍ବର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ରୂପ ଥିଲା, ବା ହେତୁ କ'ଣ ଥିଲା? ରୂପ ଥିଲା। ରୂପ ଓ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ହେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଦ୍ୟମାନ, ଏଣୁ ରୂପର ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ବୁଝିପାରିଲେ। ସେହିପରି ଧନର ମୋହ, ଜ୍ଞାନର ବଢ଼େଇ, ଅହିଂସାର ବିଜୟ, ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅଭେଦ ବା ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଅଭେଦ ବା ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଦୁଃଖର ଅନଳରେ ସିଏ ସନ୍ତାପିତ, ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଅନଳ ରୂପେ କଳ୍ପିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଓ ଅନଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ସୂଚିତ। କ'ଣ କହିଲା? ଅଭେଦ ଓ ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା କି ଦୁଃଖ ଅନଳରେ ସିଏ ସନ୍ତାପିତ, ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ଅନଳ ରୂପେ କଳ୍ପିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଓ ଅନଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ। ଅଭେଦ ଅର୍ଥ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶୂନ୍ୟତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଭେଦ ନାହିଁ, ଭେଦ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଭେଦ। ସେହିପରି କରୁଣାର ସାଗର, ଦୟାର ଅବତାର, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ, ଚିନ୍ତାର ଜଳ, ମନର ଗୀତ, ଏସବୁ କ'ଣ ଅଭେଦ ବା ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏବେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଜାଣିବା। ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଦାନ୍ତ ହାତୀ ଶରୀରର ମୁଖର ଏକ ଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ହାତୀ ସହିତ ଦାନ୍ତର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଗୋଡ଼ର ଶିରା, ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି, ମୃଗର ଚର୍ମ। ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଏବେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଜଲ୍ଦିରେ। କେତେଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ? 15ଟି। ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡ଼୍ ରିଭିଜନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସମ୍ବନ୍ଧନ ପଦକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କ'ଣ କହିଲା କି এই ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଫିନେସନ୍। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କହନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? डिफरेंट टाइप संबंध पद देखिले संबंधर प्रकार देखिले कारक संबंध देखिले कौन कहला कारक संबंध कि कर्ता कर्म करण प्रभृति कारक पद संबंध युक्त हेले से सबको कारक संबंध कहते। कर्ता संबंध जोड़ा कर्तृ संबंध नवीन प्रभा नदीर प्रवाह नदीर कौन गोटे कर्ता तार प्रवाह देछि नदीर प्रवाहित होछि तो यहाँ दी जन भितर कौन रहा कर्ता कर्तृ संबंध रहा। छात्र मानकर पितृमातृ सेवा कर्तव्य तो ये जगह कौन रहा छात्र छात्री मानकर पितृमातृ सेवा करवा उचित तो यहाँ भितर कौन रहा गोटे संबंध रहा कर्तृ संबंध रहा। सूर्यंकर किरण होगला बुद्धिर गति अतिथिंकर भोजन। कर्म संबंध कौन देशर रक्षापी सैनिक मैंने जाग्रत होगा से हीपरी ईश्वरंकर उपासना पुराणर अध्ययन ठीक अच्छे करण
करण कण व्याधर शरीर आघाତରେ पक्षीटी भूतଳଶାୟୀ ହେଲା। ସେହିପରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଠେଙ୍ଗାର ପାହାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଚେତାବନୀ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୁରୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଦାନ ହୋଇଗଲା, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ହୋଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଦାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅପାଦାନ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ଅଛି। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦଣ୍ଡ, ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ସାପର ଡର, ସାପଙ୍କୁ ଆମେ ଡରୁ ନା, ତ ସାପର ଡର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ସାଧୁଙ୍କର ଉପଦେଶ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପ୍ରାତଃକାଳର ଭ୍ରମଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର, ମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳର ଭ୍ରମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଭ୍ରମଣ। ତାପରେ ସେହିପରି କ'ଣ ଦେଇଛି, ପୋଖରୀର ମାଛ ହୋଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଗଲା, ଲତାର ଫୁଲ ହୋଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଜନ୍ୟଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର, ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁଅ, ଅଶ୍ୱପତିର କନ୍ୟା। ଏଠି ଜନ୍ୟଜନକ ମାନେ ଜଣେ ହେଉଛି ଜନ୍ୟ ମାନେ ପୁତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଜନକ ମାନେ ଦଶରଥ ବା ତାର ପିତା ହୋଇଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ। ସେବ୍ୟ ସେବକ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ। ଆଧାରାଧେୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଧାରାଧେୟ ଜମିର ଧାନ, ଦୀପର ତେଲ, ଖଣିର କୋଇଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଜନତାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିପ୍ଳବର ପରିଣତି। ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁଖର ସମୟ, ଗୁଣର ପିଲା, ଆଦରର ମଣିଷ। ସ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁମର ଘର, ରାମର ବହି, ଗୋପାଳର ଜମି। ଅବଲମ୍ବନ ଆଶ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେମିତିକି ଛୋଟାର ବାଡ଼ି, ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି। ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ କଂସାର କବାଟ, ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଚୁଡ଼ି, ଲୁହାର ଆଲମିରା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପାଦାନ। ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ 12 ବର୍ଷର ଧର୍ମ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସାଧନା, 9 ଦିଅର ପରାୟଣା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ। ତାପରେ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୂଜାର ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନର କାଠ, ମିଠେଇର ବେସନ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସୁନାର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଗହମର ବେପାରୀ, ଲୁହାର ବେପାରୀ। ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ହେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ, ଧନର ମୋହ, ଜ୍ଞାନର ବଢ଼େଇ, ଅହିଂସାର ବିଜୟ। ଅଭେଦ ବା ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, କରୁଣାର ସାଗର, ଦୟାର ଅବତାର, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଗୋଡ଼ର ଶିରା, ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି, ମୃଗର ଚର୍ମ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କ'ଣ। ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କ'ଣ, ପୁତ୍ର କ୍ରୋଧ ପରିହାର କର, ପୁତ୍ର କ୍ରୋଧ ପରିହାର କର, ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ସାହସ ଧରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠିକି ଯେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲା କି ଉପର ଉଦାହରଣର କଳା ଅକ୍ଷରର ପଦ ଦୁଇଟି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥ ଡାକିବା, ମାନେ କ'ଣ, କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ସମ୍ବୋଧନ ମାନେ କ'ଣ, ଡାକିବା, ମାନେ କ'ଣ, ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିକି କୁହାହେଉଛି ପୁତ୍ର କ୍ରୋଧ ପରିହାର କର। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ସାହସ ଧରନ୍ତୁ। ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଛି ଅଥବା ଡକା ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଡାକି ଡାକି କୁହାଯାଏ ତାହା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ବୁଝିପାରିଲେ। ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଡାକି ଡାକି କୁହାଯାଏ। ତାପର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପର ଉଦାହରଣରେ ପରିହାର କର କ୍ରିୟାପଦର କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ଉହ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲା କି ଉପର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି କି ପରିହାର କର, ତ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ରିୟାପଦଟି ଉହ୍ୟ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ এই ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର କ୍ରୋଧ ପରିହାର କର, ପୁତ୍ର କ୍ରୋଧ ପରିହାର କର। ତ এই ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଉପର ଉଦାହରଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଉପର ଉଦାହରଣରେ ପରିହାର କର କ୍ରିୟାପଦର କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ଉହ୍ୟ ରହିଛି। ତ এই ଜାଗାରେ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତା କି ପୁତ୍ର ତୁମେ କ୍ରୋଧ ପରିହାର କର, ଏ ଜାଗା ବି କହି ହେଇଥାନ୍ତା, ତ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଉହ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସେଇ କଥାଟା କହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ତୁମେ କ୍ରୋଧ ପରିହାର କର, ପୁତ୍ର କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ସେହିପରି ସାହସ ଧରନ୍ତୁ କ୍ରିୟାପଦର କର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ, ଭାଇମାନେ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ଥିବାରୁ ତାହା କରକ ନୁହେଁ। କ'ଣ କହିଲା କି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ସମ୍ବୋଧନ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କରାଯାଏ କି ସମ୍ବୋଧନ ପଦର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କାରକ ନୁହେଁ ସିଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ପୁତ୍ର ଥିଲା, ପୁତ୍ରଟା ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କାରକ ପଦ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଭାଇମାନେ ଥିଲା, ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କାରକ ପଦ ନୁହେଁ, ତାହାର କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ।
तापर पाराग्राफटी को भल भाव देखंतु साधारणतः जहाकु संबोधन कराए ताहार पूर्वरे बा परे आउ किछि पद जोड़ा जाए ताकू संबोधन सूचक पद कहते। कौन कहला कि साधारणतः जहाकु संबोधन कराए ताहार पूर्वरे बा परे आउ किछि पद जोड़ा जाए ताकू संबोधन सूचक पद कहते। यही संबोधन सूचक पद द्वारा संबोधित पदटी सूचित हुए यथा हे प्रभु मो गुहारी शुण। बुझिपारे हे प्रभु गोटे संबोधन पद, मो गुहारी शुण गोटे संबोधन पद। हे प्रभु मो गुहारी शुण, हे प्रभु जो कहला से गोटे संबोधन पद, मो गुहारी शुण ता पर पदटा जोटा। बुझिपारे से जगह देखो वर्णना कही कि एठारे हे संबोधन सूचक पद एवं प्रभु संबोधन पद। कौन कहला हे हूँ संबोधन सूचक पद, हे प्रभु लिखाई ना, हे हूँ संबोधन सूचक पद एवं प्रभु हूँ संबोधन पद। बुझिपारे सेहीपरि हे देशवासी हेटा कौन है जगह संबोधन सूचक पद, आउ देशवासी कौन है जगह संबोधन पद। आहे बंधु किहो बाबू आरे दीना हईरे हरिया भाई रे इत्यादि एसबू कौन संबोधन पद हूँ प्रथमटा, द्वितीयटा कौन संबोधन सूचक पद प्रथमटा, द्वितीयटा हूँ संबोधन पद। बुझिपारे ता परवर्ती वाक्य को पाराग्राफटी को देखंतु। लिंग भेदरे संबोधन सूचक पद मध्य बदले किपरि यथा लो झियो आलो बहु किलो झियो हईगो बहु सान्ताणी आगो माँ अई जननी इत्यादि। संबोधन सूचक पद अव्यय पद भाव में विवेचित हुए। कौन कहला कि लिंग भेदरे संबोधन सूचक पद मध्य बदले किपरि लो झियो आलो बहु किलो झियो हईगो बहु सान्ताणी आगो माँ अई जननी संबोधन सूचक पद अव्यय पद भाव में विवेचित हुए। बेले बेले संबोधन सूचक पद व्यवहृत न होई केवल संबोधन पद व्यवहृत होता है। कौन कहला कि बेले बेले संबोधन सूचक पद व्यवहार हुएनि केवल संबोधन पद थाए। किपरि उदाहरण देखंतु, दासे तुमे कौन काली पुरी जाऊछ, ए जगह देखंतु दासे तुमे कौन काली पुरी जाऊछ, ए जगह कौन है ना संबोधन सूचक पद नहीं, जमती कि हे बसे लो बसे एगुड़ा नहीं। हरि तुमे कौन कहला कि हरि तुमे एते अबुझा हेउछ कहीं, ए जगह खाली हरि हरिटा हूँ संबोधन पद, संबोधन सूचक पद ए जगह नहीं। हे आलो किलो एगुड़ा सब हूँ कौन संबोधन सूचक पद। बुझिपारे आगे आगे संबोधन पद पर यही संबोधन चिन्ह दि जाउथिला, एबे किंतु कमा चिन्ह दि जाउछि। आगुर कौन होउथिला जेतेले आमे संबोधन सूचक पदटी व्यवहार करुथिले ता पूर्व संबोधन पद किंबा संबोधन सूचक पद थिला किंबा संबोधन पद रहउथिला, आमे कौन व्यवहार करुथिले गोटे संबोधन चिन्ह जोड़ा हमर संबोधन चिन्ह थाए सेटा देथिले। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गला आमे व्यवहार करंती जेमति किछि आश्चर्यजनक पद हो गले फैक्टोरियल चिन्ह भलिया जोटा फैक्टोरियल नहीं तो एटा संबोधन चिन्ह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गला। आमे आश्चर्यजनक कि जो वाक्य गुड़ाक कहती से भाया वाक्य आम जो चिन्हटा दिखती संबोधन चिन्ह तो एगुड़ार भी से गुड़ा दिया हुए किंतु एबे आमे कौन दौरान कमा चिन्हटी दौरान अर्थात कौन कहला सॉरी संबोधन पद संबंध पद परी एक अणकारक पद। संबोधन पदटा आम संबोधन पदटा आम कौन जानिले संबोधन पदटा संबंध पद भाया गोटे अणकारक कौन पाई ना आर क्रिया सहित किसी भी संबंध रोनी ए पदर तो से आपको कौन कहुच्छे संबोधन पद कहुच्छे से प्रथम आम कौन पढ़ले संबंध पद यही दुईटा पदर कौन हो क्रिया सहित कौन भी संबंध थाउनी संपर्क थाउनी से यहाँ गोटे अणकारक कारक नुहे कौन पाई ना कारक पद क्या कहुए वाक्य क्रिया सहित जो वाक्यर किसी गोटे संबंध थाए ताको आम कौन कहू कारक पद कहू। तो एगुड़ार किसी संपर्क न था से कौन कहुच्छे अणकारक। बुझिपारे जहाँ भी पढ़ाऊँगी पे सब रिविजन करेंगे आउ गोटे रिक्वेस्ट चैनल टी न्यू अच्छी सब्सक्राइब करेंगे आउ किसी जदि भूल होतिबो आपण माने कमेंट करके जनइबे मु रेक्टिफाई करने को चेष्टा करी। ठीक अच्छे आज एतिकी नेक्स्ट क्लास रे देखा हम पढ़ा विभक्ति पढ़ा। ठीक अच्छे जय जगन्नाथ थैंक यू बाय बाय।